niya. Grabe ka bitter pag abot sa gugma. Siguro kagibiyaan sila sa iyang papa. Pero one thing is for sure, maglagot jud na siya sa mga mag-uyab nga PDA na kaayo. Labi karon nga hapit na ang Valentine's, lami daw kaayo doktor. Guys, ako chika, guys. Malaman. Pero yan naman yung chika ako. Yan. Pero wala kayo sa kuya ba yun? Nag-baby suga. Susoy, bulag lalagay mo. Lata lang. Ay, kaya kasi masuga ang paraya. Dito kita sa last week, guys. Di alam siya po lang matulog. Mabilig ko ilan. Sabi na ko, di ka na, yung bulang kahapon. Malaya, Rana. Puti chocolates? Alana, Rana. Who's love letter? Nag-isi, Rana. Ma'am, bitter kay ka, ma'am. Kami pa mukha ko kapatsoy, ma'am. Oh, tilawin yun. Sabaw na nabili. Kumusta ang school na? Kira, as usual, dagan bigaon. Labi na karon hapit ng Valentine's sa muka. Ha, nag-joke ako anak. Hindi mo sa ugasayan. Hello, bet on some niche of your pretty way to use my to eat my bet baba kay tagmaan halita dai dara sa dai mo your pretty way to use my to eat my name no asa pa kagot agar kisiring dito dai pagatikan kay baba ha dili oy nagbiasa ni best kita kali na lang. Nako. Oh. Lalas, dali! Hindi na ako kailangan na ba nag-comic? Lalas! Hay, tagaan ko palagi. Bulag ragi apoy paingnan. May pagmatulog. You can call me Mario. You can call me Peach. Land bound.
miles to take you from my reach. but that's alright. Is it really okay? I know I won't be waiting long till you come and defeat the Koopa fleet. Mia! You're Hala, oh my boss of God! me. Si Drew! You're my Hello, Tata. All I wanna do is float around with you for eternity. A rose is red, Si Drew! A violet's blue. You take the suck out of my Oh life. my There's God! nothing sweeter in the land of you. Oh my God! May hawak kayo mong hair. Hey. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Hi. You're the perfect part of me. You're the oxygen I Unsa di ay? Ay, wala. Sige, gusto ko. Oh my God! Valentine's Day na! Yes ka po niya date. Nak, basaha ba yan niya? Oh, sige. I love you. Ikaw yung supply na sa demand ko yung supply first. Ang demand, napaubos, supply, pasaka. Basta ako. Ay, kabalo ka na surplus. Ay, ano ko yung answer na surplus? I'm serious ako. Ibaya ko. Ma! Sino mo? Anong may handa? Birthday ni mo? Wala ni mo basaha ang letter, no? Kani? Garmin kinig ni girl. God, pasatikan kay Baba? Last week ka niya, no? Oo, de. Pero sa isa na ka-subject. Pwede mamalimang ka lang paano sa iya, ha? Sige, Just pero give it to ako rin me matas yung laptop ng siya. quick. Ako sa unya. Are you coming home? Don't dance around it. I need to hear this. Thank you, I Ma. chose you long ago. Have you chosen me yet? Ang Valentine's Day, dili ra para sa mga lovers. So kung wala kay uyab, ayaw ka bitter. Kay naa kay family will make you feel better. Find it harder to forgive every time you let us slip down your list of priorities.